এটা তো বলতে না আমি কোন হয়েছে বুঝছো কারণ ये तेरा मेरा मिलना यूं दिलों का खिलना ये है खुदा की मर्जी यूं ही नहीं है यार तेरे बिन दिल नहीं हो लगता हो तेरे बिन दिल नहीं हो लगता तेरे बिन दिल नहीं हो लगता हो तेरे बिन आओ हमारे साथ চালান নাই মানুষ আছে কিন্তু মানুষ চালান নাই এটা কোনো কথা বন্ধ করে এত ভিডিও করে আমি তো সেটা বুঝতেছি না বন্ধ কর না তো ভিডিও বানাইতেছি বেটা